darle una introducción a lo que vamos a estar haciendo estos miércoles del mes de junio. Yes, so we want to give a small introduction of what we are going to be doing every Wednesday for the month of June. Sí, y la serie se llama Textos fuera de contextos. And the series is called Text Out of Context. Sí, y le invitamos para que pueda tener Biblia en mano, cuaderno en mano. We invite you so that you can have your Bibles ready and your notebooks, highlighters, anything that you need to make that time of study efficient. Porque la dinámica de estos miércoles va a ser algo diferente a la dinámica de los miércoles anteriores. Because the dynamics that we're going to be doing these Wednesdays is going to be completely different than the other Wednesdays, the past Wednesdays. So it's going to be really cool. No va a ser un púlpito. We don't have a pulpit right now, sino que va a ser como un aula de clases. but we have instead it's like a classroom. Entonces, de púlpito a pupitre. So from the pulpit to the pulpit to the desk. It's Amén. that's how it's going to Entonces, be. la idea de poder tener un aula de clases So the idea of putting a table and having like a classroom es poder darle, Katy, una herramienta a todos los que van a estar conectados de cómo poder interpretar el mensaje que la Biblia tiene que darnos. So what we want to do through this is to give you the ways to take the Bible and use it and interpret it the right way. Y entonces yo sé que muchos, Kenia, Carla y Catherine y mi persona, hemos estado en cursos de hermenéutica. So Kenya, Carla, Peter, and I have been in several courses of hermeneutics. Pero voy a invitar ahora a Kenia a que venga por acá y después Carla va a venir también por acá. So I'm going to invite Kenya and Carla to join the table so that we can get ready to. Y queremos que esto sea muy participativo con ustedes. We want this to be we want you to participate. So we want you to please text us, let us know what you're learning. Entonces, y entonces, ¿alguna vez usted ha escuchado algún mensaje y pudo captar que lo que estaba diciendo esa persona no era lo que ese versículo trataba de decir? Have you ever had a moment where you heard a text and you maybe you didn't really get what that verse, that you realized that verse was not being said correctly, it wasn't being interpreted correctly? Sí, y aún hay muchos versículos que a veces nosotros hemos leído antes. And there are some verses that we have read before. Y no sé si Carla o Kenia también nos pueden ahí de repente, si han tenido una experiencia así, donde lo interpretabas de una manera, pero ahora que conoces más la Biblia, es como quedaste como que no era lo que el versículo decía. And I don't know if Kenya and Carla have ever been through a situation like that where it feels like, oh, now that I know what the Bible says, you remember that time where it's like, wait, that verse, that wasn't what really had to be said. Claro que sí, me ha pasado casualmente, hoy por eso le preguntaba al pastor porque me llamó la curiosidad que en Ezequiel menciona a Daniel y fue bien raro porque como que menciona a Daniel si después de Ezequiel sigue el libro de Daniel. Entonces el estudiar bien la Biblia hace que uno se fije en aquellos detalles que quizás antes no nos dábamos cuenta. Entonces me llamó la curiosidad de si realmente. So I was reading Ezekiel today, and for example, I saw the name Daniel, and I was like, but in the Bible, chronologically, Ezekiel come before Daniel. So how did that happen? Sí, entonces es el estudio bíblico. And so having a Bible study, es muy importante que no nos very salgamos del that contexto que we está don't- diciendo la Biblia. that we don't get out of the context, Y sobre todo ver esos detalles que nunca and to habíamos see those visto. details that it's important in the Bible. Y Kenia, no sé si alguna vez
Bueno, después de que recibiste ese curso de cómo estudiar la Biblia, no sé si en lo personal o ahora que escuchas a algunos predicadores o algunos mensajes, has visto como que eso no era así. So Kenya, now that you've been through some courses in this topic, have you ever had an experience like that where you saw a verse and now you understand that wasn't the way it should have been preached, or not preached, but like that's not the right interpretation? Sí, primero a mí misma de cosas que yo hablaba y que tal vez era como que no era eso. So first, I have to say myself, because things that I would talk about the Bible that were like said incorrectly. Como por ejemplo, escuchaba y yo también fui partícipe, tengo que aceptarlo. I heard myself once, and I have to say I was part of that. I need to admit it. De la historia de David cuando mató a The Goliat. story of David when David killed Goliath. Y entonces tomen todas sus All piedras. right, everyone, grab the Y rock. vamos a derrumbar todos los problemas y esos gigantes. Let's throw the rock to our giants. ¿Cuántos han escuchado ese How many mensaje? of you have heard that message? Poderoso en Cristo. Oh, it's so powerful in Christ. Yo creo que hay muchas cosas que aprendemos y tal vez eso forma parte de nuestro diario vivir There's del things estudio bíblico. that we are still learning, but that's part of our daily walk with God, our study of the Bible. Y así como ese ejemplo, hay varios versículos e historias que ahora quedo como, mejor me voy y estudio un poco más porque tal vez no quiero decir algo que no sea lo correcto. Qué bueno. And now with that heaviness of knowing that I need to just go back and study a little bit more and just have that in my mind where I need to just go back and study more what I'm going to say, because I don't want to say something that is not right. Entonces vamos a comenzar ya la serie Textos fuera All de right, contexto. we're going to begin, pero también queremos darle la bienvenida a Hadasita, que está en la mesa con nosotros. We also want to give our welcoming to Hadasa. ¿Quieres decir algo, Hattie? Hola. Hola a todos los niños que están. Sabemos que eso es lo que hacen en casa. This is what you guys do at home. You're sitting and you have children. And so, this is okay. We have her doing her lesson from Kingdom Kids. She's coloring and she's doing that while we're going to study the Bible. Ella también está con su lección de Kingdom Kids. Ella va a estar pintando, ya vio su video, she already saw her video. Así que qué bendición, ¿verdad? Estar todos juntos en familia estudiando la palabra. So what a blessing it is to be together studying the Word of God. Amén. Entonces, bienvenidos sean todos. So welcome everyone who joined us after we gave greetings. Y al Bienvenidos a final todos. del mensaje de hoy, si alguno tiene alguna pregunta, vaya escribiéndola. Sí, yes, and at the end of our time studying the Word, if you have a question, please write it down and send it to us, and we will be more than happy to answer Entonces, en that. la historia de la iglesia, allá por el siglo XVI, All right, so in the story of the church in the 16th century, los que podían leer la Biblia era gente que solo podían leer hebreo, griego y latín. those who could read the Bible were only those who knew Greek, Latin, and Griego. ya dije griego, Hebreo. Hebrew. Y entonces la mayoría no podía leer esos, hablar esos idiomas. So the majority could not speak all these languages. Y la iglesia en sí, los líderes religiosos, And so the religious leaders, para cuidar de que no se levantaran como herejías, to be so that there wouldn't be any heresies, o que alguien tomara un versículo y lo interpretara incorrectamente, so that no one would take these verses and interpret them incorrectly, para cuidar de que no se levantaran falsas enseñanzas so that there wouldn't be any false teaching o falsas religiones. or false religions. Ellos habían excluido They have been excluding a la mayoría de tener una Biblia. the majority of the people from having a Bible. Pero gente como Martín Lutero y Wycliffe, But people like Martin Luther and Wycliffe, sí, ellos tradujeron
la Biblia en su idioma, They translated the Bible in their language, aún con el peligro even with the danger de que la gente que tuviera la Biblia malinterpretara la Biblia. that the people who would have the Bible misinterpret the Bible. Sí, imagínate, Kenia, que los que traducían las Biblias, la iglesia los buscaba para matarlos. Could you imagine, Kenya, the people that were translating the Bibles, the church was seeking for them to kill them. Más bien, Carlita, muchos de ellos se escondían para traducir la Biblia. Many of them, Carla, would hide to translate the Bibles because they were afraid. Ahora, y ahora todos tenemos una Biblia. So now we all have a Bible in our hands. Y bueno, sucedió lo que la iglesia en el siglo XVI temió. And so what happened in the 16th century, the church of the 16th century, the fear that they had eventually came true. Sí, ahora tenemos el alcance todos de la Biblia. But now we have the Bible. We can reach to it, any Bible Pero at any time. ahora hay tantas malas interpretaciones de los But versículos. now there is so much misinterpretation of the Bible, of the text. Sí, y por eso hay tantas falsas This religiones. is why there are so many false religions. Sí, ¿por qué? Por causa de que la gente mal interpreta los textos. Why? Because people misinterpret text. Y aún dentro de las iglesias de las que podemos decir que tienen sana doctrina, And even the church that we can say that they have a healthy doctrine, a sound doctrine, sí, tienen ese temor de mal interpretar el texto. they have this fear of misinterpreting the text. Ahora, me gustó algo que leí que dice, todos tenemos todos podemos interpretar la Biblia, I loved something that I read that said we can all interpret the Bible, pero nadie tiene el derecho de mal interpretarla. but no one has the right to misinterpret O it. sea, usted puede sacar algo del texto You can get something out of the text, y ese es su derecho, and that is your right. pero usted no tiene derecho de mal interpretarla. But you do not have the right to misinterpret it. Entonces, hay una famosa frase que es importante que usted y yo siempre la recordemos, So there is a famous phrase that you and I need to remember always, que es un texto fuera de un contexto which is a text out of context le da a alguien un pretexto. gives someone an excuse or a pretext. Ajá. Y entonces eso tiene que ver con gente que busca algún versículo para justificar sus actos. And so this has to do with people that justify their acts through a verse. Y entonces yo quiero que ustedes miren en esa imagen que pusimos ahí. So I want you to look at this image that we put right here. Sí, es la imagen de un iceberg. This is the image of an iceberg. Sí, y entonces todos sabemos que lo único que podemos mirar en la superficie, aunque sea grande, And so we know that the only thing that we can see above in the surface, the only thing that we could see in the surface, aunque se mire grande, es solo una parte de lo grande que realmente es el iceberg. this is just a part of the big thing that this is, of what an iceberg Y looks entonces like. un texto, un versículo, And so one verse, one text, por ejemplo, Filipenses 4:13, ¿va? Like- Que todo el mundo lo sabe. Philippians 4:13, Ok. everybody knows Sería that la one. iceberg. So be like the point of the iceberg. Pero el contexto sería todo lo que está debajo del agua. But the context would be everything that is beneath the water. Entonces, esto es importante que uno tome significado de la escritura y no que uno le dé significado a la escritura. And so this is important for us to take the significance of the scripture and not for us or to take dominion, the meaning of the scripture, and instead of us putting meaning to the scripture. Lo voy a decir de nuevo. Let me say that again. Lo importante es tomar significado de la escritura The important is to take the meaning of scripture y no darle nosotros significado
a la escritura. and not the other way around, us giving it meaning. to Entonces, Scripture. a veces la pregunta más peligrosa que podemos hacer So the most dangerous question that we could ever ask es ¿qué significa para ti este versículo? is, what does this verse mean to you? Porque ahí es como comenzamos a malinterpretar. Qué bueno está eso. Because that's where we start misinterpreting ¿Por, the scripture. por qué? Why? Porque es ahí cuando le estamos dando significado Because al this is where versículo. we are putting the meaning of the verse, Y no estamos dejando que el versículo and we are not allowing the verse nos dé un significado a nosotros. give us meaning to us. Entonces tenemos que ver. Quiero que miren muy bien las imágenes que vamos a poner. So I want you to see this, and I want you to please look at the images that we're going to put here. Ok, digamos que usted agarrara Filipenses 4:13. All right, let's Okay. keep working with Philippians 4:13. Let's Okay. say you take this verse. Filipenses 4:13 sería el verso. Philippians 4:13 would be your verse. Ok, ¿qué dice Filipenses 4:13, Carlita? So what does Philippians 4:13 say? Carla. Está diciendo de tal manera amó Dios al mundo. Carla is saying, for God so loved the world. No. Oh, fraud. Filipenses 4:13. ¿Qué dice? What does it say? ¿Sí? Lo va a buscar. Búscalo, mi amor. No hay problema. Ahí en casa también búscalo. Right there where you are. Look for it. Don't just say it out. Make sure that what you're saying is really in the text. Asegúrese que lo que está diciendo está en el texto. Filipenses 4:13. Philippians 4:13. What does it say? O si ya lo encontró, mándenos el texto y díganos a ver quién gana. So, recuerde, hoy estamos estudiando la serie, iniciamos nuestra serie Textos fuera de contextos. Ay, Today we are learning our series Text Out of Context. Ok, ¿ya lo tienes? Kenia? Okay. Dale, léemelo. Dice Filipenses 4:13. All right, Philippians 4:13. Porque todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Because I can do everything in Christ who strengthens Ok, entonces eso solo es el verso. Pero tenemos que recordar que el verso está dentro de un capítulo. All right, so we need to remember that the verse is inside of a chapter. El capítulo está dentro de un libro. And the chapter is inside of a book. El libro está dentro de un testamento. And the book is inside of a testament. O sea, Antiguo o Nuevo Testamento. It might be in the New Testament or Old Testament. Ok, y todo esto está dentro de lo que llamamos la escritura. And all of this is in something that we called scripture. Ok, entonces diga conmigo, lo vamos a repetir de nuevo. Diga, Let's repeat it once again. un A verse está dentro de un capítulo. is inside of a chapter. Un capítulo A está chapter dentro de un libro. is inside of a book. Un libro A book está dentro de un testamento. is inside of a testament. Y un testamento And a testament está dentro de toda la escritura. is inside of the whole scripture. Ok, entonces, un texto sin contexto es un pretexto. All right. So a text out of context is a pretext. Y si nosotros no entendemos que tenemos que estudiar el contexto, So if we do not study the context, if we do not have that point in our lives of studying the context, entonces la malinterpretación viene fácil. then misinterpretation will come easily. Entonces, para extraer correctamente la verdad de una escritura, So to be able to interpret correctly the truth of scripture, dentro del contexto we need to go and understand it inside of the context en el que se encuentra. that it is in. O sea, el adverso adquiere un significado más amplio So the verse acquires a significance, a more broad significance cuando te das cuenta de quién fue el que escribió el libro, when, first of all, you know who wrote the book, para quién fue escrito who was it written for, y por
qué fue escrito. and why was it written for. El que no puede contestar estas tres preguntas, The person that cannot answer these three questions, usted está a un paso de la herejía. you are one step away from heresy. Porque usted empieza a agarrar textos Because you are grabbing text y out of empieza the a Bible, darle los significados que usted quiere. and you are putting the significance, the meaning that you want. Entonces imagínate agarrar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. All right, so what if you grab this text? I can do all things through Christ who strengthens Entonces me. yo me meto a jugar fútbol So I'm going to go and I'm going to play soccer. y yo quiero llegar a jugar en el Real Madrid. I want to play in Real Madrid. Y entonces todos los días digo, todo lo puedo en Cristo que me And I fortalece. say every day, I can do all things through Christ who strengthens me. Eso se escucha bien espiritual, ¿verdad? That sounds very spiritual, right? ¿Verdad? Yo lo voy a poder en Cristo que me I can fortalece. do all things through Christ who strengthens me. Ajá, pero si fuera así, But if it were like this, entonces imagínate. Entonces aquí todo el mundo llegaría a ser presidente, todo el mundo llegaría a ser la gran modelo, lo que sea, so etcétera. you know, if we take texts like this, we would all then try to be the president or the greatest model, or because we're just focusing in that verse. Okay, entonces No aquí, hacemos nada. y no hacemos nada. No hacemos nada Aquí nos hicieron una hacia él. pregunta. Okay, so right here they're asking us a question. Muy bueno, qué bueno que nos está haciendo esto es algo que usted tiene que hacer. Muy bien. So somebody's asking us a question here. Nos dice la hermana Erika, repitan cuáles preguntas hay que preguntar, por favor. Ok, y las tres son, ¿por quién fue escrito? So the first question is, who wrote the book? ¿Para quién fue escrito? Who was it written for? ¿Y por qué fue escrito? And why was it written? Ok, entonces vamos a dar cuatro cosas de cómo interpretar correctamente la escritura. All right, so now let's go ahead and I'm going to give you four points of how to interpret the scripture. Okay, primero First of all, vamos a que la escritura interpreta la escritura. I have to say, scripture interprets scripture. Lo repito, la escritura interpreta la escritura. Scripture interprets scripture. La manera más fiel de interpretar la escritura The most faithful way to interpret scripture es leyendo is reading o estudiando and studying toda la escritura. the whole scripture. Porque eso nos va a ayudar Because this is going to help us a entender mejor to understand it better por qué se está diciendo lo que se está diciendo. and to answer the question, why are they saying what they are saying? Muchas veces han habido, no sé si ustedes han escuchado o han leído, Kenny y Carla, de versículos donde hay una aparente contradicción. And I don't know, Kenya, Carla, if you have ever read a verse that it seems like there's a contradiction in this verse. Sí, por ejemplo, está el de tentación donde en el Padre Nuestro dice no nos lleve o no nos des caer en tentación. And then there's in the Lord's prayer is let us not fall into temptation or lead us not to temptation. Y en Santiago dice que Dios no tienta a nadie. But then in James you read that God does not tempt anyone. Entonces, si yo leo la oración del Padre Nuestro, And so if I go to the prayer of the Lord's Prayer, yo creo que Dios me tienta. so I might think, oh, so God gives me temptation. Oh. He allows me to, He's the one that's presenting the temptation. ¿O cuántos alguna vez han dicho o pensado, verdad? Dios me puso esta tentación. Or how many of us have even thought about this? Oh, God is putting this temptation in my path right now. Pero eso se contradice. But that's a contradiction. It Entonces, feels like. si nosotros leemos la Biblia no solo como una lectura, If we have the commitment of reading the Bible, not just like a lecture book, sino estudiarla, but instead we take it as a study book and we really study it, veremos que la escritura interpreta la escritura. then we will understand that Scripture interprets Scripture. Aunque lo que hay son problemas a veces de traducción, There might be sometimes problems in the translation, pero la Biblia nunca se contradice. but the Bible will never contradict Y eso itself. con todos los escritores que en ella hay. And that with all of the people that participated in writing the Bible, Y the los authors. años de separación entre
un libro y otro libro. and the years of separation with one book and the other book. Entonces, primero tenemos que saber que la escritura interpreta la escritura. So first of all, we need to know that Scripture interprets Scripture. Número 2, el contexto interpreta la escritura. Number 2, the context interprets Scripture. El contexto interpreta la escritura. The context interprets ¿Qué Scripture. quiero decir con What esto? do I want to say with this? Que los contextos son, número 1, por ejemplo, el párrafo inmediato. Number 1, for example, is the immediate paragraph. Escúcheme, si usted está leyendo solo versículos del día, Listen, if you're just reading the verse of the day, usted puede caer en el error de creer o de darle un significado que no va con ese versículo. you might fall into the mistake of putting a meaning to this verse that really is not the meaning of the verse. Entonces, para realmente predicar Filipenses 4:13, So to be able to preach the verse Philippians 4:13, yo tendría que leer todo el capítulo. I have to go and read the whole chapter. Y aquí yo le doy duro a la gente. And you know, this is something that I really want to tell people. Porque muchos somos cristianos de versículos. You know, there's a lot of Christians that are verse Christians. Y yo no tengo problema que usted lea el versículo del día. I really do not have a problem that you go ahead and read a verse of the day. Un problema cuando usted no sabe But I el do contexto have de ese versículo I del do día. have a problem when you do not know the context of that verse. Y entonces, primero el contexto es entender el párrafo. So, first, we need to understand the paragraph. Número 2, entender el contexto de todo el libro. Number 2, understand the context of the whole book that you are reading. Por ejemplo, yo ahorita estuve enseñando de Hebreos capítulo 8, 9 y 10. For example, I spent some time this past month teaching on Hebrews 8, 9, and 10. Pero me di cuenta que para entender el capítulo 8 tuve que entender lo que estaba en el capítulo 1 hasta llegar al 8. But what I realized that to understand what chapter 8 was speaking about was, I had to go back all the way to chapter 1 to see that it had a relation. Porque, escucha bien, la Biblia o un libro de la Biblia fue escrito. So the Bible, just one book of the Bible was written. El escritor no lo escribió para que usted leyera Filipenses 4:13. Let's remember, the author of the book didn't write Philippians 4:13 just for you the whole book of Philippians just for you to go to one verse and read Philippians 4:13. Sino que lo escribió para que usted leyera capítulo 1, 2, 3 y 4. But he wrote it so that you can read chapter 1, 2, 3, and 4. Entonces yo lo voy a motivar a que dejemos de leer solamente versículos So I want to encourage you to stop reading just one verse y empezar a leer libros completos and de la Biblia. begin to read Amén, ¿qué le the parece? whole chapter of the Bible. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso, ¿Sí o no? eso. All right. Y eso trae a memoria algo un ejemplo que nos ponían en el curso que recibimos, y es And one que of the things that I saw, that there was an example that they gave us in the course that we took. leer solo un versículo sería como solo leer una parte de una carta. And it's like, just read one verse. It's like reading just one little part of the letter that you have. Entonces imaginémonos la carta. Le llega una carta a alguien y no sabe quién la escribió. All right, so let's think about this. Let's imagine that you get a letter from someone, but you don't know who wrote it. Porque solo quizás se fue a un párrafo de la Because carta. the only thing you did was open the envelope and go to one paragraph of Y the el párrafo letter. que leyó quedó en suspenso porque no leyó quizás la última parte. And that little paragraph that you read leaves you in suspense because you didn't go ahead and read the other part of the letter. Entonces tiene sentido lo que indica el pastor. So No it does- versículos, sino capítulos, So libros. it does make sense. Queremos darle participación también a ustedes, porque de eso se trata la mesa, de que podamos participar. Nos dice la hermana Kelly, que nos está viendo desde San Pedro Sula. We want to give participation to you guys while you are sending your text, because this is what the table is about. Kelly, that is watching us from San Pedro Sula, dice,
excelente, total, de acuerdo. La Biblia se explica a ella misma y hay que estudiar la Biblia. Muy bien. So she says, in agreement, totally in agreement. The Bible explains itself. We need to study the Bible. Amen. La hermana Erika también nos dice, me pasó anoche y no solo me tocó leer todo el capítulo, sino el capítulo anterior. She says, Erika says, well, that did happen to me last night. I read a chapter, but I had to go back and read the chapter before this. Así que, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Sí, y entonces cualquiera podría decir que la escritura significa cualquier cosa. You know, we could say, no, scripture is so variable. It could mean anything. Pero cualquier punto de vista de alguien acerca de un versículo, But a point of view of the verse in the verse of any verse de alguien que lo está malinterpretando, of somebody that is misinterpreting the Bible puede ser defendido basándose en otros textos también. can be defended basing it in other texts also. Porque escúcheme, cuando el creyente o los que estamos en la iglesia, Because los que somos la iglesia, the believers or the so-called church, cuando dicen la Biblia dice, when you say the Bible says, es como si estuvieran diciendo esto es lo que dice el Señor. this is what you are practically saying. You are saying, thou says the Lord. Entonces, ¿ves, Carlita, lo serio que es esto? So do you see the seriousness of O this? sea, si vos le decís, si le estás hablando a alguien de santidad y tú dices, la Biblia dice If you are speaking to somebody about holiness and you say, hey, the Bible says que sin santidad nadie verá al Señor. that without holiness we will not see the O Lord. sea, la gente no está escuchando tanto a Carla, They are not listening to Carla per sino se. lo que ellos están recibiendo es que Dios dice. What they are hearing is God says. Porque saben que la Biblia Because they know fue escrita por Dios. that that the Bible is written by God. Entonces, cuando nosotros decimos la Biblia, When we say the Bible says, hay que saber de verdad qué es lo que dice la Biblia. we need to then know what the Bible truly says. ¿Alguna vez tomaron tus palabras fuera de contexto? Has this ever happened to you? Has Oh. somebody ever taken your words out of context? Y usted dijo, pero no es lo que dije. And you say, wait, that's not what I said. Y entonces, ¿qué dicen? Explícame. And so what is it saying? Well, explain to me. Y yo creo que si pudiéramos escuchar la voz de Dios audible, If we could listen to the voice of God, the true voice of God, a muchos nos estaría diciendo, pero diga. God would be saying, hey, go back and say it in context. Porque usted está diciendo algo que la gente está entendiendo, Because you are saying something that people are understanding, pero lo está entendiendo de una manera equivocada. but they're understanding it in a wrong way. Yo quiero que usted sienta el temor de Dios hoy I really want you to feel the fear of God, y que usted sienta cuando usted dice la Biblia dice. and that you might feel this heaviness when you say the Bible says, Que usted sienta que el Señor le está diciendo, pero dígalo correctamente. and that you might hear the voice of God saying, say it in context, say what it truly says. Los momentos que yo más nervios tengo You know the moments where I get most nervous es cuando escucho a alguien de la iglesia decir, el pastor dijo en la prédica. is when I hear somebody in church that says, well, Pastor Peter said in the preaching, ... Y yo ahí estoy atento. And I'm listening to them because what did I say? I want to know what they heard me say. Y a ver, And then I stare and I might, sometimes I'm like, pero y yo creo que Dios también está escuchando. But you know Está what? atento. I know that God is also listening. He is really paying attention Cuando to our nosotros words decimos la Biblia dice. when we say the Bible says. Ok, muy bien. Entonces voy a dejar otros 3 puntos All right, para los próximos miércoles. I am going to leave other 3 points for the next Wednesday. Pero quiero que
analicemos un versículo hoy. But let's do something practical. Okay, ¿estamos listos para hacer algo práctico? Por favor, prepárense y vamos entonces a agarrar nuestras Biblias y nuestros cuadernos. All right, so let's go to the practical part of our time together. Go ahead and grab your Bibles Okay, and look for this verse. Ahora vamos a ver 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. Let's look at 2 Corinthians chapter 8 verse 9. ¿Saben lo que estamos queriendo hacer en Linaje Escogido? Do you know what we want to do here in Linaje Escogido? Yo no quiero que la gente se acostumbre a escuchar mensajes, I don't want people to be used to listening to messages. sino quiero que realmente aprendamos a estudiar la Biblia. I really truly want people to learn how to study the Que Bible. seamos una iglesia en la We palabra. want to be a church that really is in the Word. Entonces vamos a leer 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. So let's go ahead and read 2 Corinthians chapter 8, 9. Y no sé si la puedes leer, Kenia. Dice Segunda de Corintios 8:9, primero en español. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. All right, so let's now go ahead and read it in English. 2 Corinthians 8, 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich. Ok, entonces Okay. este texto fuera de contexto So this text, out of context, nos diría lo siguiente, would say the following. que Dios murió That God died, o que la muerte de Cristo or the death of Christ, garantiza prosperidad económica. guarantees prosperity, financial prosperity. ¿Por qué? Why? Porque acá dice Because, well, that's what it says. que por amor a vosotros se hizo pobre para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ok, entonces quiero que si se acaba de conectar, estamos interpretando como un texto, estamos poniendo como un texto puede estar fuera de contexto. Entonces, explicando si lo hiciéramos fuera de contexto, eso es lo que diría. So if our text is out of context, we're explaining right now what somebody would interpret if it's out of context. And what we would say is that this verse says that he became poor so that we can become prosperous. Entonces, un versículo que es tomado, este versículo puede ser tomado para injertarle un significado que no le corresponde. And so this verse can be used to bring a meaning that is not what the Bible is saying. Entonces, cuando escuchamos nosotros riqueza y pobreza, riqueza, So when we hear the words richness or prosperity, inmediatamente immediately estamos pensando en gente millonaria, we think about millionaires, carros cars, caros, expensive mansiones. cars, mansions. Y entonces, entonces aquí nosotros podemos encontrar y hemos encontrado a muchos iglesias que hoy toman versículos parecidos a estos. And so, this is where we find a lot of churches take verses like this verse right here, Donde aplican un significado que no le corresponde. where they apply a meaning, they're putting a meaning to the verse that is not corresponding. Y entonces están usando versículos como estos And so they're using verses like this one para predicar de que Cristo murió para garantizarnos prosperidad Wow. económica. And they preach that Christ died to guarantee financial prosperity. Ahora, no estamos diciendo que Dios no quiere bendecirnos, Amen. Yeah, we are not saying that God doesn't want to prosper us. pero estamos hablando de este texto We are speaking of this text que se puede usar fuera de contexto. that many times can be used out of context. Entonces, una de las cosas para interpretarlo correctamente, ¿qué era? So one of the things that Lo we need primero. to understand to interpret the text, what was it?
Ajá, la escritura interpreta la escritura. Scripture interprets scripture. Entonces nos vamos primero al contexto inmediato. So immediately we need to go to the context. ¿Cuál sería el contexto inmediato? So what is the most immediate context right here? El capítulo. Of course, the chapter. Entonces tendríamos que leer 2 Corintios capítulo 8. We would definitely have to go ahead and read 2 Corinthians whole chapter 8. Ahora, en el capítulo 8, So in this chapter usted va a 8, leer que Pablo you are going to read that Paul está hablándole a los is corintios speaking to the Corinthians y está usando dos ejemplos. and he is using two examples. Uno de la iglesia de Macedonia One of the Macedonian church y otro el ejemplo de Cristo. and the other is the example of Christ. Primero empieza a hablar sobre cómo la iglesia de Macedonia First, he begins to speak how the church in Macedonia está siendo pobres materialmente. is becoming poor. Siendo. They are becoming? Son. They are poor, materially speaking. Pero ellos como que le estaban insistiendo a Pablo And so they were insisting to Paul que les diera la oportunidad de dar o ayudar give us the opportunity to give or to help a la iglesia o a los miembros o a la iglesia pobre en Jerusalén. to help the church that is poor in Jerusalem. Y entonces aquí Pablo después usa a Cristo. And then Paul uses Christ. Y entonces usa cómo Cristo se despoja de su riqueza. And so then we see how Christ is despoja, mi amor, la palabra. So he just becomes poor. ¿Está bien así decirlo? So Y- or as the verse said, he for your sake he became poor. Yes. I don't want to say something that's not there. No quiero decir algo que no está ahí. Para que seamos enriquecidos. For what? So that we can be rich. O sea, él quitó su naturaleza o él se despojó de su divinidad. And so, eso es lo que dicen. O so the example that Paul is saying that he no sé, O él tomó la forma de siervo. okay, he took the form of a servant Sí, y para enriquecernos a nosotros. to bring that richness to Pero us. Pablo aquí primeramente está hablando algo mayor que el dinero. But Paul is speaking something greater than money. Okay, el texto no está diciendo que Cristo vino a la tierra So the text is not saying that Jesus came to earth para proveernos riqueza material, to give us material things. sino tiene otro significado. Material richness. It is saying something different. Él está hablando de algo de mucha mayor importancia. He is definitely speaking of something with greater O importance. sea, aquí en el versículo 9, So here in this verse, él está hablándole a los corintios de que ellos conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. he is saying to them that they know the grace of our Lord Jesus Christ. Y el término gracia aquí And the term grace here, está hablando de esa iniciativa de Dios it's speaking about the initiative of God en rescatarnos de nuestra perdición. to rescue us from our poorness. O sea, él era rico, He was rich, nosotros éramos pobres, estábamos perdidos, we were lost, pero él se hizo pobre, but he became poor, vino en forma de hombre, came in the form of a tomó man, forma de siervo, he took the form of a servant, murió en la cruz he died on a cross, he died para que nosotros fuéramos ricos. so that we can become rich, which means saved. No sé si me están entendiendo Do ahí. you understand this? ¿Ok? Entonces, aquí no está hablando en el sentido material. And so it is not speaking in the sense of materialism, De que Cristo era rico y nosotros éramos pobres. that Christ was rich and that we were poor. Porque en ese sentido, Dios siempre sigue siendo rico. Because in this sense, God continues to be rich. Pero entonces, ahora vamos entendiendo el Entonces- sentido de pobreza y riqueza aquí. Entonces hay que ver en sí lo que dice sobre la riqueza. ¿De qué riqueza está hablando?
Tendríamos que saber eso. ¿verdad? Exactamente. So we would have to really like, okay, why does it, what richness is it talking about? We can't just automatically assume that it is talking about material things or money. No, asumir No podemos asumir en la Biblia de que es una riqueza material solo porque dice rico y pobre. So to assume in the Bible es tan trágico como asumir en el matrimonio. is as tragic as assuming in marriage. Pregúntele a los casados. Es que yo Ask the married couples if you say, I assumed you. Entonces aquí la riqueza está hablando de que Dios tiene todo lo necesario para salvarnos. And so what it is talking about here in the context is that God has the richness, everything. He possesses everything to save us. Y nosotros no teníamos nada para Nothing salvarnos. to save ourselves. Entonces Él se hizo pobre And so he became poor para que nosotros fuésemos so ricos. that we can become rich. Este acto de humillación y de sacrificio voluntario This act of humility and of voluntarily sacrifice de parte de Jesús on behalf of Jesus lo hizo con el fin de perdonarnos por nuestros pecados was done with the final point to forgive our y sins darnos vida eterna. and to give us eternal life. Ahora, el versículo 9 All right, let's go to that verse 9. es como un fragmento It's like a o un fragment paréntesis or a que parenthesis Pablo abre, that Paul is opening, llamando a los corintios speaking to the Corinthians a ser libres y fieles to be free and faithful en su promesa de dar de sus bienes materiales in their promise of being faithful in giving their possessions para ayudar a la necesidad que había en la iglesia en to Jerusalén. help the need that there was in the church of Jerusalem. Entonces el autor Pablo And so the author Paul toma el ejemplo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo takes the example of the sacrifice of our Lord Jesus para demostrar que si Él estuvo dispuesto a empobrecerse, to demonstrate that if our Jesus had the act of becoming poor, los corintios deberían tomar la misma actitud, the Corinthians should take the same attitude, así como lo habían tomado las iglesias en Macedonia, just like the church in Macedonia, y estar dispuestos a dar and to be able to give con una riqueza espiritual. with a spiritual richness. Imagínate que en el capítulo 8 los macedonios le rogaron a Pablo, Imagine, like in this chapter 8, the Macedonians, they begged Paul. a pesar de su pobreza material, Though they had this lack, they had a poverty, material poverty. que les concediera el privilegio de aportar. Qué lindos. That Para they may esa have the necesidad. privilege to give to the church. Though they did not have a lot, they wanted the opportunity to give. Entonces Muy bueno. aquí él está hablando de algo mayor que el dinero. Qué bonito, porque realmente nosotros cuando escuchamos este versículo, inmediatamente lo que se nos viene a la mente es Dios Dios se hizo pobre, dinero, materialismo y todo. Y qué tremendo que no se trata de eso, you know, like immediately, at least here in Latin cultures, when you read this verse, the first thing you think about is, so God became poor so that we can be rich. The first thing you think about is money. And that is not what the rich and poor context is talking about. So that's Sí, amazing that we can study realmente this. que con ese versículo lo primero Qué bueno. que se nos puede venir es riqueza material. Yeah, definitely the first thing that we think is material richness. Inmediatamente cuando el pastor dio el versículo, yo ya tenía 3 preguntas. ¿Qué tipo de qué tipo de pobreza se refería? Bueno, estudiante. ¿Cuál era la riqueza de la que tenía Jesucristo? Okay. Y la otra era si por medio que si nosotros realmente entonces nos podemos
podríamos sentir culpables Wow. porque Jesucristo Qué bueno. se hizo totalmente pobre All por right. nosotros. Entonces, so I had immediately, as soon as Pastor read the verse, I wrote down 3 questions. And my first question was, what tipo de type of pobreza? poverty is it referring to? The next one was, what's the richness that he had? And the third one, which was, are we allowed to feel guilty because he became poor? Qué buena está esa Exacto. pregunta. Hey, Carla hizo lo correcto. So Carla did the right thing right here. No asumió She did not assume el significado. the significance, the meaning. Le está preguntando al texto. Instead, she is asking the text. Ajá, y hacerle preguntas al texto es importante. And to ask questions to the text is very important. Entonces, todo el capítulo 8 And so the whole chapter 8 de Segunda de of Corintios 2 Corinthians no apunta a que Cristo murió para que los cristianos tengamos más posesiones, it is not telling us that Christ Jesus died so that we may have more possessions. sino para que den de lo que ya tienen. Saying is give of what you have. Give of your possessions. Entonces imagínate, aquí estamos hablando de que la gente cuando lee esto fuera de contexto cree que más bien es para recibir. And so when people read this this text out of context, they're automatically thinking, oh, this is the verse where I get to say, give me, I want to receive. Y este versículo más bien es para que den. And this verse instead, it is a verse for us to give. Lo segundo que está hablando Pablo aquí So the second thing that Paul is speaking about here, es de alguien mayor que las riquezas. it is No, someone. someone greater than money. Entonces, cuando Pablo nos habla de que Cristo se hizo pobre, And so when Paul is speaking that Christ became poor, él está pensando en el ejemplo de vida que el mismo Señor Jesús nos dejó. he is speaking about the example of life that our Lord Jesus Christ set before Que us. Jesús se humilló a sí That he mismo, humbled himself. que fue un siervo, o sea, que Cristo tomó forma de siervo, That Christ took the form of a servant. un siervo que nació en un pesebre, He was born on a manger. que creció como un hijo de un He carpintero grew up as a son of a y que carpenter. cuando salió a cumplir su And ministerio, when he went out and accomplished his ministry, era un lugar para donde recostar su cabeza. he did it without having a place to rest his head. Que Cristo no vino para ser servido, Christ did not come to be served, sino para ser that he came to y serve para dar su vida en and rescate to de give muchos. his life for the rescue of many. Y entonces Pablo resume muchas enseñanzas de Cristo, And so Paul de la is, vida de Cristo. Summarizing a lot of teachings of the life of Christ. Que Cristo llamó a sus discípulos Christ called his disciples a no vivir confiando en las riquezas so that materiales, they would not live trusting in their material richness, sino en Él. but to live in him. Los llamó a no estar preocupados por el sustento o la vestimenta, He called them to not be worried about their food and their dressing, their clothing, porque Él era capaz y because he was suficiente able and capable para cuidar de to nosotros. take care of us. Nos alertó de confiar y servir a las riquezas, He also warned us about trusting in our richness, pues son engañosas y destructivas. because they are destructive and they are deceitful. Entonces el Evangelio no está tampoco llamando a la gente a la pobreza, I want to tell you, the gospel is not calling us to live in poverty, pero Qué bueno tampoco es a acumulación de riquezas. but it is not to live accumulating richness. No, la Biblia más bien nos dice que debemos de trabajar, The Bible says that we need to work, que tenemos que ser that diligentes we need to be y diligent, que la gracia y el favor de Dios estará con nosotros mientras seamos diligentes. and that the grace and the favor of the Lord will be with us if we are diligent. Entonces, ¿cuál es el problema de malinterpretar este So versículo? what is the problem about misinterpreting the Bible or this text, Este texto. this verse? Porque rebaja la riqueza del significado del sacrificio de Cristo. We are lowering the standard or the meaning of the De la riqueza richness of del Christ. significado
del of sacrificio the de Cristo. sacrifice of Christ. O sea, aquí nosotros estaríamos despreciando el sacrificio de Cristo por dinero. So here we would be not paying attention or giving it value to the sacrifice of Christ. Instead, we're giving value to the richness, materialism. Y sería darle el significado que Cristo descendió del cielo And what we are saying is that Christ came from heaven y se encarnó en el evento más significativo de la historia del hombre. and he became a man and was part of the most significant event of the history of man, Para que pudiéramos tener un automóvil nuevo. so that we can have a new car. ¿Ah? O sea, Oh, God. a eso lo estamos reduciendo. That's what we're lowering it to that point. No. We're saying that Jesús- when we interpret the text this Jesús way. vino para ofrecer verdaderas riquezas espirituales. And so Jesus came to give us, first of all, spiritual richness. Vino para ofrecer riquezas de bondad, He came to offer us the goodness, de paciencia, patience, de compasión the compassion para nosotros que lo necesitábamos. for us that we needed this. Entonces, ¿cuál es la perspectiva correcta? So what is the correct perspective of this? Bueno, en este sentido es que así como Dios nos dio su gracia, Well, just as God gave us his grace, entonces al nosotros dar, when we give, Él nos bendice. he will bless us. Aquí el creyente maduro Here, the mature Christian, Debe the de- mature believer, debe identificarse con los sufrimientos de Cristo needs to be identified with the sufferings of Christ antes que con los placeres del mundo. before the pleasures of this world. Que debemos procurar ser fieles We en need nuestro to trabajo, try to be faithful in our jobs, aplicar los principios de mayordomía, apply the principles of lordship. Okay, the principles of lordship, pero no por amor al dinero, but not because we are falling in love with money. sino por amor al dador. Instead, we are falling in love with the giver. Entonces, y aún esto, como Pablo lo instruyó, And as Paul teaches here, es para que abundemos and it is for us to be abundant en dádivas a los necesitados, in giving to the ones that need. no para aumentar nuestras It posesiones. is not to have more O possessions. sea, Carla, el dar no tiene que ver con ser rico, Qué materialmente. bueno. So when you say I am going to give, that has nothing to do with you are rich spiritually. Sino tiene que ver con ser ricos espiritualmente. Or I'm sorry, it has nothing to do with you being rich materially, but instead it does have to do with your richness O spiritually. sea, imaginemos esto. So let's imagine Imaginemos this. que Kenia es rica Let's think that Kenya is materialmente rich, materially speaking, y Carla es pobre materialmente. and Carla is poor, Entonces, ambas están en la iglesia. and they are both in the church. Entonces, Kenia dice, yo voy a dar. And Kenya says, I am going to give. Pero Carla dice, yo no, And Carla says, I can't. porque más bien yo necesito que me den. Because I need people to give me. Escuche bien, Dios, cuando la Biblia habla de que demos, Listen, when God speaks about us giving, Cristo no está apuntando primeramente a si tienen dinero o no. Christ is not looking at do you have money or not. Esto se trata de que el rico material o el pobre material pueda dar, This is about that the poor materially speaking, or the rich materially speaking, can give porque somos ricos espiritualmente. based on we are rich spiritually. Y entonces So we are able, y tenemos la oportunidad de dar. we have the opportunity to give. Entonces, en conclusión, Perdón, mi amor, hay una preguntita, no Sí. sé si la podemos contestar. Nos dice Vamos a la ver. hermana Erika. Entonces, este versículo se podría utilizar cuando recogen ofrendas, por ejemplo. So, there's a question here. Thank you for making questions. She says, so can we use this verse when we go and ask for the offerings in the church? perfectamente. Yeah, perfectly. Más bien el contexto es que
los corintios, Pablo quiere que los corintios den para ayudar a la iglesia en Jerusalén que es pobre. So Paul teaches that he wants the church in Corinthians to give the church so that they can help the church in Jerusalem. Ajá, y más bien, los macedonios son una iglesia pobre. And so the Macedonians, this is a poor church, as we said before. Y la Biblia dice que más bien ellos dieron de hasta lo que no And the tenían. Bible says that they even gave of even what they did not have. ¿Por qué? Porque bonito. somos, y este es en conclusión, somos verdaderamente ricos And so- cuando damos, no cuando retenemos. So this is one of our conclusions right here is we are truly rich when we give, not when we retain. Y lo segundo es, And the second thing is, dar es un verdadero acto de riqueza espiritual. the second one is giving is a true act of spiritual richness. Porque Cristo lo hizo. Because Christ did that for Él us. se dio. He gave O himself. sea, ser pobres en el contexto de Corintios, y como lo voy a usar, So to be poor in the context of Corinthians and the way I want to use it es no dar. Es no dar. is I won't give. Y entonces, ¿por qué? Why? No doy porque yo digo, no tengo mucho materialmente. Well, O no tengo mucho dinero. Well, I don't have a lot of money, so I can't give. Pero entonces aquí nos vamos a la historia de Jesús cuando vio a la mujer pobre. But here we can go. Ofrendando. We could have a reference here where Jesus saw this woman that was giving an offering. Ella era pobre y Jesús dijo, ella ha dado más que todos. She was poor, but Jesus said she is poor, but she gave more than many of you. Ella era rica She espiritualmente. had spiritual riches. Dios había transformado su God vida. had already transformed her life. Era ella ahora bondadosa. She was giving of what she had. Amén. Amen. Entonces, con esto terminamos la primera Eso. clase So de with this- textos fuera de contexto. Including our first class of text out of context. Y esperamos que esto haya sido una bendición. Hope that this has been a blessing for you. Y nos miramos en la siguiente.